लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहादत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद रात को करबला में क्या हुआ। जी हाँ नाज़रीन किराम, आज हम आपके लिए एक ऐसी मालूमात लेकर आए हैं जो इससे पहले शायद ही आपने सुनी होगी। शहादत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद करबला में रात को क्या हुआ, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मैदान करबला क्यों आए। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जब 10 मुहर्रम को फौज यजीद ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के मर्दों को शहीद कर दिया और उनके जिस्मों को पामाल कर दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की बेटियों के खेमों को और रसूलुल्लाह के ख़ानदान के खेमों को जलाकर उनके सरों से चादरों तक को छीन लिया गया। फौज यजीद के मलून लोग इधर जश्न मना रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, और उधर ज़मीने करबला पर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की बेटियां बेयारो मददगार करबला की ज़मीन पर बैठी हुई अपने अपने वारिसों का गम कर रही हैं। तारीख ने लिखा कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब खेमों को आग लगाई गई तो फौज यजीद इधर उधर भाग रही थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चे कुछ आग में जलकर शहीद हो गए तो कुछ घोड़ों के पैरों में दबकर पामाल होकर शहीद हो गए। जब रात का अंधेरा छा गया तो शहजादियों ने अपने अपने बच्चों को ढूंढना शुरू किया जिनके बच्चे घोड़ों के पैरों के अंदर पामाल हो गए, खेमों में जलकर शहीद हो गए। उनके जिस्मों को तलाशना शुरू किया। तारीख ने लिखा कि उनके ख़ानदान के किसी बच्चे की लाश मिलती है तो किसी बच्चे का जला हुआ जिस्म मिलता है। इतने में उन बीवियों में कोहराम बर्पा हो गया। किसी ने कहा कि शहजादी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी बीबी सकीना सलामुल्लाहि अलैहा कहीं मिल नहीं रही हैं, जिनकी उम्र उस वक्त 4 साल की थी। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने फरमाया कि अभी अली की बेटी जिंदा है, इसलिए आज तमाम खातूनों का अली की बेटी पहरा देगी। आप हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने तमाम बीवियों को संभाला और उनको एक जगह पर इकट्ठा किया और खुद लाशों के दरमियान हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहजादी बीबी सकीना को ढूंढने लगी। जैसे ही हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा बेटी सकीना आवाज़ देते हुए एक पामाल लाश के करीब पहुंची तो उन्होंने देखा कि बीबी सकीना सलामुल्लाहि अलैहा उस पामाल लाश से लिपटी हुई सो रही हैं। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने अपनी प्यारी सकीना सलामुल्लाहि अलैहा का माथा चूमा और बीबी सकीना को ले जाकर तमाम बीवियां जहां इकट्ठा थी वहां पर बीबी सकीना को भी बिठा दिया और आप हज़रत मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा पहरा देने लगी। इतने में ही आप बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने देखा कि दूर से घोड़े पर कोई सवार होते हुए आ रहा है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने दूर से ही उस घुड़सवार को देख लिया और आवाज़ दी, ऐ घुड़सवार, यहाँ से चला जा, यहाँ अली की बेटियाँ बैठी हुई हैं। आप हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने देखा कि वो घुड़सवार तो करीब ही आता जा रहा है। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने फिर से जलाल में कहा कि ऐ घुड़सवार, तुझे क्या नहीं दिख रहा है? क्या तूने नहीं सुना कि यहाँ रसूलुल्लाह की नवासियाँ हैं? हम रसूलुल्लाह की नवासियाँ हैं, हम बेयारो मददगार इस ज़मीन पर बैठी हुई हैं। ऐ घुड़सवार, तू हमसे क्या चाहता है? यहाँ से चला जा। लेकिन जब वो घुड़सवार और भी करीब आने लगा तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा आगे बढ़ी और उसके घोड़े के करीब जाकर फरमाती हैं, ऐ घुड़सवार, क्या तुमने नहीं सुना कि मैं अली इब्न अबी तालिब की बेटी हूँ? इतनी ही देर में वो घुड़सवार अपने सर से अपने चेहरे से नकाब हटाते हैं तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा देखती हैं कि आपके बाबा
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رو کر فرماتے ہیں، اے میری بیٹی زینب، میں تیرا بابا علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھا، جیسے ہی مولا علی کو دیکھا تو وہ چیخ کر رونے لگی اور روتے روتے فرمانے لگی، بابا ان لوگوں نے قاسم کو بھی شہید کر دیا، بابا ان لوگوں نے اکبر کو بھی شہید کر دیا، بابا ان ظالموں نے عباس کو بھی شہید کر دیا، بابا ان ظالموں نے ننھے اصغر کو بھی شہید کر دیا، بابا ان ظالموں نے امام حسین کی، رسول اللہ کے نواسے کے جسم کو بھی پامال کر دیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی تمام باتیں سن کر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آنکھیں نم ہوئی اور انہوں نے فرمایا، اے میری بیٹی زینب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی مرضی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو مظلومیت کے راستے سے گزارے۔ اے میری بیٹی زینب، اس مظلومیت کے بعد ہی اسلام کا نام باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہ چاہتا ہے کہ ایک طرف ظلم کی انتہا ہو اور دوسری طرف صبر کی انتہا ہو، تاکہ قیامت تک کوئی بھی یزید تمہارے نانا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہ کہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر انگلی نہ اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ سلام ہو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر، سلام ہو ان تمام شہیدوں پر جن کے خون سے اسلام زندہ ہوا، اور سلام ہو رسول پاک کے خاندان پر جنہوں نے اسلام کے لیے، اس دین کے لیے تمام ظلموں کو برداشت کیا۔ پیدائشی خوددار تھا، خوددار ہی رہا، وہ دین کا سردار تھا، سردار ہی رہا، سر دے دیا یزید کو لیکن دیا نہ ہاتھ، جس بات سے انکار تھا انکار ہی رہا، انکار ہی رہا۔ ناظرین محترم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانی وہ قربانی ہے جو اسلام کو زندہ کر گئی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ہی اپنی قربانی دے کر، اپنے خاندان کی قربانی دے کر اسلام کو زندہ کیا۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں مولا حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔